How to install Lifetime Quiz. So first, download the quiz. So may bibigay akong link sa inyo guys. And copy nyo lang siya and paste nyo sa Google Chrome. Then, after nyan, may makikita kayong download button sa taas. And click nyo lang yan. And wait nyo lang hanggang sa matapos. So sa mga gustong mag-avail guys neto is ilalagay ko lang yung link ng aking page yan sa description or may Rocket page link. And dyan kayo bumili guys or pwede nyo i-search yung aking page guys na Premium Dealer Shop or email nyo ako basta ilalagay ko dyan lahat sa description and ayun PM nyo lang ako. So ayun malapit na matapos guys. Then after nyan guys is click lang natin open. Then yan is right click natin, click nyo lang right click then extract all. Then extract. So after nyan guys, i-open nyo lang, then click nyo yung crisp na 2.51. But before that, you need to uninstall the crisp muna, yung mga crisp nyo if meron pa kayong naka-install. And you need to turn off the real-time protection. Or minsan, pwede namang hindi na. Kaso nga lang minsan di siya gumagana if naka-on. So we need to turn it off po. Then after nyo, i-open lang natin yung crisp na 2.51.3. Then install natin. Then complete na siya so mag-open siya bigla. Wait lang natin guys. So need natin mag-sign in. So click natin yung sign in if meron na tayong account. If wala, you need to click the sign up button. So after nyan guys, click open. Then mag-open yan guys. Then next step is punta tayo sa settings. Kita nyo naman guys, gumagalaw yung time kasi hindi pa na-activate yung unlimited. So punta tayo sa settings. Turn off lang natin yung mga yun guys. Then yan, turn off lang natin. Then to best noise cancellation. Then turn off ulit natin yung mga yan. Then after nyan guys, kailangan nating i-quit tong crisp. Then punta tayo ulit sa file. Then click nyo yung activate unlimited guys. Then yan, more info. Then run anyway guys. Walang virus to guys ha. Talagang ganyan lang talaga. Then if meron kayo nakita ganyan, just click me. And if you can see the quiz successfully cracked, okay na yun. Open nyo lang ulit yung quiz nyo. Then yan. Then sign in ulit. Then open quiz. Then yan guys, kung mapapansin nyo, di nagagana yung time nyo dyan.
Unlike kanina na gumagana siya habang ginagamit. So, sa mga gustong mag-avail, PM nyo lang itong page kong Premium Deal Shop, guys. And, ayan guys, tignan nyo. So, sa mga gustong mag-avail guys, PM nyo lang ako. Ilalagay ko lahat